Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Nita Hairunisa. I'm from English Department STKIP Syekh Mansur. Today, I will explain about something. In English, we know the various types of writing that can be used to create various types of writing, such as essay, scientific work, quotes, and other. Dalam bahasa Inggris, kita tahu berbagai jenis tulisan yang bisa digunakan untuk menciptakan berbagai jenis tulisan, seperti esai, karya ilmiah, cerpen, dan lain sebagainya. At the moment, I will explain about explanation text that is still often equated with procedure text. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi yang masih sering disamakan dengan prosedur teks. Explanation text is a non-fiction text that is to describe how and why things happen. Jadi, explanation text adalah teks non-fiksi yang menggambarkan bagaimana atau mengapa hal itu bisa terjadi. Usually discussed in the explanation text is a natural occurrence, such as how it falls rain, why tsunami can occur. Biasanya, yang dibahas dalam explanation text adalah suatu kejadian natural atau suatu kejadian alam seperti bagaimana turunnya hujan, mengapa tsunami bisa terjadi, atau bagaimana terjadinya ada pelangi. Seperti itu. Jadi, fenomena-fenomena alam bisa juga fenomena sosial. The purpose of explanation text. The purpose of explanation text is to explain the process that occurs in the formation of something or related to natural phenomena, social, science, or culture, with the purpose at explaining why and how it can happen. Tujuan dari explanation text adalah untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam pembentukan sesuatu yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, sains, dan budaya. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Well, there are three generic structures in explanation text, that is, general statement, sequences explanation, and conclusion. An opening statement that identifies the process to be explained. Di sini, di general statement biasanya menjelaskan fenomena apa yang akan kita bahas. The second, sequences explanation. Describe of sequences, why and how some things happen. Dalam sequences ini menggambarkan atau menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Next, conclusion. Jadi di conclusion ini disimpulkan bahwa jadi itulah cara terjadinya hujan. Jadi itulah yang menyebabkan adanya pelangi. Seperti itu ya. Tapi conclusion ini bersifat optional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Biasanya text explanation itu di atasnya harus diberi judul, because every text must have a title and no exception with the types of explanation text. Setiap tulisan wajib memiliki judul dan tak terkecuali tulisan dengan jenis explanation text. There are several language features of explanation text that we must know. The first language feature is this text using simple present tense. Ada beberapa language features dari explanation text yang harus kita ketahui. Language features yang pertama adalah teks ini menggunakan simple present tense. Why?
Kenapa harus menggunakan simple present tense? Because this text describe the facts. Karena teks ini menceritakan sebuah fakta. The second language feature is action verbs. Action verb is a verb used to explain the action that goes. Action verb ini digunakan untuk menjelaskan aksi yang berlangsung. The third is using a passive voice. The use of passive voice aims to emphasize the focus on the events or activities that take place and not the subject. Penggunaan passive voice bertujuan untuk menekankan fokus pada kejadian atau kegiatan yang berlangsung dan bukan subjeknya. The fourth language feature is non-phrase, which is enabled as adverbial. Adverbial meaning is the word, phrase, or clause that describes all the clauses by adding times, information, place, condition, wise, reason, or purpose. The noun this phrase can also answer the question when, where, why, and how. Yang difungsikan sebagai adverbial yang dimaksud di sini adalah kata, frasa, atau klausa yang menjelaskan seluruh klausa dengan menambahkan informasi, waktu, tempat, kondisi, cara, alasan, atau tujuan. Non-phrase ini juga dapat menjawab pertanyaan kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. The last language feature is technical term. Technical term refer to technical term related to the phenomenon discuss technical term. Technical term ini merujuk pada istilah-istilah teknis yang berkaitan dengan fenomena yang dibahas. For example, in the text that discusses the origin of the rain, there will be the term of precipitation, condensation, evaporation, etc. Misalnya pada teks yang membahas tentang asal muasal hujan, tentu akan ada istilah seperti precipitation, condensation, evaporation, etc. As for some feature, we can find in an explanation text example. So, to know that the text includes into the types of explanation text or not, we can see it from its characteristic. Adapun beberapa ciri yang bisa kita temukan dalam sebuah contoh explanation text. Jadi, untuk mengetahui sebuah teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks eksplanasi atau bukan, kita bisa melihatnya dari ciri-cirinya. Here are some features that often appear in English explanation text. Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang sering muncul dalam teks eksplanasi bahasa Inggris. There is a passive voice, action verb, simple present tense, noun phrase. Terdapat passive voice, action verb, simple present tense, dan noun phrase. Jadi seperti ciri-cirinya itu bisa kita lihat dalam penggunaan bahasanya di language feature-nya. Begitu. Example explanation text. The title, How Does Rain Happen? We all know that rain is primary source of fresh water for most areas of the world, providing suitable conditions for diverse ecosystems. Rain is water that descends from the sky through several processes until the rain occurs. Do you know how does rain happen? The phenomenon of rain is actually a water circle. The concept of water circle includes the sun hitting the earth's water surface and causing the water surface to evaporate. Earth's water includes water from lake, river, and ocean. Then, the water vapor experiences condensation
and becomes condensed vapor. Condensed vapor is formed from droplets so that when the air temperature is higher, it makes the droplets gather, condensed and formed into clouds. The presence of winds helps clouds move and gather in other places that have lower temperature. At the times, the droplets become heavier and unstoppable and cause the droplets to fall so that there is rain. If the droplets drop in an area with very cold temperatures, the droplets will drop as snow. However, not all rain reaches the surface. Some evaporates while falling through dry air. This is called virtue, a phenomenon which is often seen in hot, dry desert region. Well, we will analyze the text. As I have read and analysis, here almost all the sentence using simple present tense. Seperti yang sudah saya baca dan saya analisis, di sini hampir semua kalimat menggunakan simple present tense using action verb like experience and drop. Menggunakan action verb seperti pengalaman dan tetesan. And using passive voice. Example, condensed vapor is formed from droplets so that when the air temperature is higher, it makes the droplets gather, condensed and formed into clouds. Menggunakan passive voice, contohnya uap kental terbentuk dari tetesan sehingga saat suhu udara lebih tinggi, itu membuat tetesan berkumpul, kental dan terbentuk menjadi awan. And the last, using technical terms. Example, evaporate, condensation, and virga. Well, the next, we are analysis generic structure. Generic structures are general statement is in the first paragraph. Jadi, generic structure yang pertama itu terdapat di general statement, yaitu di paragraf yang pertama. Contains about general information about rains, yaitu berisi tentang informasi umum mengenai hujan. Sequences explanation is in the second paragraph. Jadi, sequences explanation ini terdapat pada paragraf yang kedua. Contains a series of stages of the process of rain. Berisi serangkaian tahapan-tahapan proses terjadinya hujan. And closing or conclusion are present in the third paragraph. Jadi konklusi ini berada di akhir paragraf. This section contains additional information. Bagian ini berisi informasi tambahan. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.